চারিদিকে কত কিছু ঘটছে, মুখে মুখে ঘটনা যা রটছে, আড়ালে প্রকাশ্যে যা বলছে, তাই নিয়ে ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে। কলকাতার বইমেলা প্রাঙ্গণে বসেছে বিধাননগর মেলা। রোজকার কাজের জিনিস অথবা ঘর সাজানোর নানান স্বাদের সামগ্রী সবকিছুই আছে এই মেলাতে। তার সাথে নানান রঙের মানুষের ভিড়ে তৈরি হয়েছে এক জমজমাট উৎসবের মেজাজ। ভোজন রসিকদের জন্য রয়েছে নানা স্বাদের খাবারের আয়োজন। রয়েছে কাশ্মীরি ড্রাই ফ্রুটস, বাঙালির প্রিয় শীতের সব মিষ্টি, কাঁচের জারে ভরে রাখা নানান স্বাদের আচার আর ঝোলানো খেলনা। সব মিলিয়ে যেন শৈশবের আনন্দ ফিরে আসে। তার পাশেই আছে ফুলের রাজ্য। রং বেরঙের কৃত্রিম ফুলে সাজানো স্টলে ঢুকলেই মনে হবে যেন ফুলের বাগানে এসে পড়েছি, যেখানে প্রতিটি ফুল ঘরের সাজে নতুন মাত্রা যোগ করবে। কাঠ দিয়ে বানানো আসবাবের স্টলগুলো এক অন্যরকম আভিজাত্য এনে দিয়েছে মেলায়। এখানে শুধু কেনাকাটা নয়, আছে খেলাধুলা, ঘুরতে আসা মানুষের হাসি আর একসাথে সময় কাটানোর সুযোগ। নরম কুশান, নকশা করা বাসন, রঙিন শোপিস সব মিলিয়ে বিধাননগর মেলা পুরো জমজমাট। মেলার একদিকে যেমন রয়েছে বাংলার টেক্সটাইল প্রিন্টের শাড়ি আর বেডশিটের সম্ভার, তেমনি কাশ্মীরি শাল, ওড়না এবং সুন্দর সুন্দর সব শীতের পোশাকের দেখাও মিলবে এখানে। রয়েছে ঝলমলে গয়নার স্টলও। রয়েছে চোখ জুড়ানো নানা রঙের নকশার চায়ের কাপ, কেটলি এবং সেরামিকের সামগ্রী।
সন্ধে নামতেই মেলার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে নাগরদোলা। রঙিন আলোয় সেজে ওঠা এই বিশাল রাইডটি মেলার আকাশের দিকে এক ঝলমলে হাসি ছুঁড়ে দেয়। মেলায় যোগ দেওয়া বিক্রেতারা বললেন, আমি অ্যাকচুয়ালি এই দোকানটা 2005 সাল থেকে আমি এখানে মেলাতে আসি। মাঝে 2-1 বছর গ্যাপ গেছে, যেমন ধরুন এই করোনার সময়টা হয়। এছাড়া আমরা অন্যান্য আইটেম আমাদের ছিল, কিন্তু এই মুহূর্তে করোনার সময় আমাদের অনেকগুলো সেট নষ্ট হয়ে যাওয়াতে আমাদের একটাই সেট এখন আছে, আমরা এখন করছি। এটাই আমাদের জীবিকা অ্যাকচুয়ালি। এটা করে সংসার পরিবার আমরা একটু পরিচালনা করি, এই আর কি। এই আরও আমার এখানে ধরুন ঘর সংসারে যে সমস্ত ক্রকারি আইটেম রয়েছে, কিছু ঘর সাজানো জিনিস রয়েছে, এই সমস্ত আর কি। এইসব নিয়ে আমি বিভিন্ন জায়গায় মেলা করি। বিশেষ করে এখন আমি কলকাতা বেসে মেলা করছি। আরও আশেপাশে যে সমস্ত মেলাগুলো হয় একটু স্ট্যান্ডার্ড মেলা, সেই সবগুলো মেলাগুলোতে আমরা যাই, এই আর কি। हाँ, मैं श्रीनगर कश्मीर से आया हूँ। मेरा नाम है मंजूर अहमद भट्ट। मैं ड्राई फ्रूट एंड कहवा के साथ मेरा बिज़नेस है, और मैं हर साल आता हूँ। जैसा कि विद्यानगर हो, बोई मेला हो, ट्रेड फेयर हो, सरस मेला हो, या हस्तशिल्प मेला हो, या सबोला मेला, जो भी यहाँ पे कलकत्ता में मेला लगता है, हम 4 महीने के लिए यहाँ आते। मैं कम से कम यहाँ 15 सालों से आ रहा हूँ। तो माशाल्लाह मेरा तो ड्राई फ्रूट का रेस्पॉन्ड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे पास हर कोई वैरायटी रहता है ड्राई फ्रूट का। जैसा कि जो भी ड्राई फ्रूट आते हैं, अब आप आलमंड से इंजीर तक पूछिए, अखरोट से आप किशमिश तक पूछिए, हमारे पास हर चीज़ आपको वैरायटी मिल जाएगा। और एक रिजनेबल वैरायटी और रिजनेबल प्राइस पे आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ में आपको सब लोगों को आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, खासकर वेस्ट बंगाल के लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मेरे पास वो कहवा टी है। ये कहवा टी जो पूरी दुनिया में फेमस है, और मेरा ये कहवा यहाँ इस कलकत्ता में फेमस कि मेरा बनाने का तरीका और मेरा टेस्ट अलग होता है। कि ये कश्मीर से मैंने लाया है। इसको कश्मीरी में समावार कहते हैं। ये कश्मीरी में इसको समावार कहते हैं। ये एक्चुअली ये टी पॉट है समावार का, या इसमें कहवा के बगैर आप चाय भी बना तो चाय भी इसमें बनेगा। ये 24 आवर चलता है। इसमें बीच में कोयला, काठ कोयला डालना तो पड़ता है, या 4 कोयला बोले, दोनों में से एक कोयला इसमें बीच में डालना पड़ेगा, तो ये 24 आवर चलेगा। पहले हम पूरा कलकत्ता बंगाल को सलाम करता है। उसके बाद हम 50 साल से आ रहा है। कश्मीरी शाल ओरिजिनल चीज़ हमारे पास है। पश्मीना, साड़ी, कहानी सब कुछ मिलेगा हमारे पास, एवरीथिंग। बाकी क्या चीज़, मतलब हमारे पास कश्मीर आर्ट है, जो ओरिजिनल चीज़ होता है वही मिलेगा। हाँ, ये मेला हम लगाता है 30 साल से, आता हम 50 साल से यहाँ है। यहाँ कल हम रिपन सिटी में रहता है बस, और विंटर में यहाँ रहता है। कश्मीर में हम श्रीनगर में रहता है, वहाँ दुकान है हमारा, गवर्नमेंट सेंटर मार्केट, स्टॉल नंबर 61 वहाँ। और बागेली ब्रांच दूसरा है, बागेली मर्दान खान, वहाँ ब्रांच है जहाँ माल बनता है। हमारा कारीगर वारीगर होता है, वही बनाता है। हम उनको माल देता है, वो बना के लाता है। ক্যামেরা চলছে